नमस्कार आपण आगे विभिन्न तथ्य रखुले आम वरिष्ठ नेता संजय दास शर्मा महोदय आपण मैंने समस्त जानती जे खरीफ सीजन रे एथर बम्फर क्रॉप होता किंतु गला वर्ष सरकार जो चाउल संग्रह करते से चाउल सरकार पाखे एवं मिल मानक पूरा भरपूर होता सरकार पाखे आ जगह नाला यही वर्षर धान किणवाई किंतु सरकार प्रथम दिन चेष्टा किभली भाव में एथर धान संग्रह कम कर प्रथम रेजिस्ट्रेशन रे जटिल प्रक्रिया कले जमी बहुत चाषी हैरान हे विजु जनता दल मुह पार्टी खोलिला पुणी से प्रक्रिया को सरल करने को चेष्टा कले बहुत चाषी हैरान हेले जो टोकन देले गोटे कैपिंग कले जे 150 क्विंटाल ऊपर कहीं दे पारे ना एवं जो मानकर 50 क्विंटाल भी दबा कथा 30 क्विंटाल लेखा टार्गेट दिगला जो टोकन दिगला आपड़ जानिपे जे ओडिशा इतिहास रे प्रथम थर यही वर्ष धान किणा एते डेरी होती लिंगरिंग प्रोसेस आज एप्रिल मसरे सरला जोटा कि उचित नुह एवं चाषी मैंने हताश है एत दिन धान को रखिकी धान को रखा चाषी गोटे बड़ कष्टर बेपार ओडिशार चाषी मैंने इथर हंतसंत होती धान बिक्री करने को एत लिंगरिंग प्रोसेस एवं टोकन ठीक भाव में मिलना ना कैपिंग करागला जिते धान किणाला से आप देखिए मिलर मान कहला आनब पैक्स रु धान किंतु कौन सी मिलर गाड़ी देले ना कि अखा देले ना गोटे व्यापक दुर्नीति आपर जो सरकार कहते कटनी छटनी करना से माननीय मंत्री जोगाण मंत्री सब कहते कटनी छटनी हो ना ये गोटे परिहास करुशार चाषी मान प्रति 9 ରୁ 12 किलो पर्यंत धान कटनी छटनी करा खुल्लम खुला करा लोकों आखि आगे आंगुड़ी गेंजिकी चाषी आखि आगे आंगुड़ी गेंजिकी 12 किलो लेखा 9 ରୁ 12 किलो लेखा कटा तो सबू दृष्टि देखा गले सरकार चाषी मान न्याय दबार संपूर्ण भाव में विफल होती धान किणार जो प्रक्रिया संपूर्ण रूपे व्याघात होती व्यापक भाव में दुर्नीति होती आपण मैंने जानी रखु जे 24-25 मसीह 69 टंका बढ़ाई एमएसपी केंद्र सरकार ये 800 इनपुट सब्सिडी जगह 800 प्लस 69 टंका दबा कथा यही वर्ष 25-26 रे पुणी बढ़ाई 71 टंका तो आहरी माने दुईटा को मिसई देले 140 टंका तो 940 टंका सरकार देबे ना 800 टंका रहिबे ये कथा सरकार आगे स्पष्ट करवा दरकार 800 टंका इनपुट सब्सिडी देबे बोली सरकार घोषणा करथिले निर्वाचन बैतरणी पार होते कथा कही एबे जदि 800 टंका पर 150 टंका 140 टंका बढ़िलानी तो आपण कहीं से 140 टंका चाषी को देबे नहीं ये गोटे बड़ प्रश्न यार उत्तर माननीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री रखिए आज सबुठ बड़ लज्जाकर घटना घटी मेफेयर रे जतबेले आंचलिक कृषि कन्वेंशन चली मुख्यमंत्री निजे स्वीकार कर 74 लाख मेट्रिक टन 73 ରୁ 74 लाख मेट्रिक टन जो धान किणा बर्तमान ओडिशा रे असंभाल परिस्थिति सृष्टि होगाकू जाउची अर्थात आमे जो कथा प्रथम विधानसभा रे कहिचु शंख भवन रे बारंबार प्रेस मीट करके कहैछि जे सरकार ये धान को एफसीआई किणु नाही एवं जोथि मिल मानकरे धान पड़ी रहिला एवं यही वर्षर धान किणा व्याघात हैला एवं एते डेरी हैला विलंब हैला एबे भी से धान को सरकार कौन करिवे ताकू चिंता करि परना आपण देखंतु मोटे उदाहरण आपण देबी गोटे क्विंटाल रे सरकार 800 टंका इनपुट सब्सिडी देले एवं गोटे क्विंटाल को जदि ऑक्शन करा जिवो आपण 2300-2400 टंका ऑक्शन रे जिवो माने एठी देले 3200 सेपटे 3100 एपटे लॉस करिवे पाखापाखि 500 ରୁ 600 टंका लॉस करिया को जाउछन आपण भाबंतु गोटे क्विंटाल रे जदि 1400-1500 टंका लॉस हबो ताहले जेतिकी धान वर्तमान रही ताकू जदि ऑक्शन करा जाए ओडिशा गोटे देवालिया परिस्थिति आड़ को जाउची पाखरे नहीं धन बाहाघर करने को मन तो मुझे कही रखे जे ओडिशा रे वर्तमान जो भाई भाव में आप 1.5 लाख कोटी टंकार ऊर्ध्व लोन हो सारा सरकार खोला मार्केट रू ऋण उठाऊँ भित्तिरे जदि ऑक्शन करा जाए गोटे बड़ एक्सचेकर ऊपर लोड पड़ो एवं यही जो व्यवस्था रे गोटे व्यापक भाव में सरकार क्षतिग्रस्त होगा जाउछन्ती फाइनेंशियली एवं मु केवल धान किणा नुह
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସରକାର ସବୁ କଥାରେ ଆଜି ସରକାର ଫେଲୁଅର। ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କଥା କଣ ହଉ, କାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ବାଡି ଧରିକି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ପଶୁକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ନିଅନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେଲେ। ରେପ୍ ହଉଛି, ଗଣଦର୍ଶନ ହଉଛି, ମର୍ଡର ହଉଛି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହଉଛି। ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ମୋହନ ମାଝୀ ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋପାଳପୁର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବେଳାଭୂମିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ନାରୀ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆଜି ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଏବଂ ମନା କରୁଛି ଓଡିଶାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଓଡିଶା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ରେପ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ବଢିଛି। ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ, ଏକଥା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ କହୁଛି। ତ ଓଡିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଓଡିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଆସିକି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି କହିଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବୁ। ଆଜି ହଁ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବରେ, ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ, ଆଜି ସବୁ କଥାରେ ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ନାହିଁ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବାଲି ମାଫିଆ ମାତିଗଲେଣି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଡଉଛନ୍ତି ହାଣିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗୋଡଉଛନ୍ତି ହାଣିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଲଟିଛି ସାରା ଓଡିଶାରେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଥା, ହୃଦୟର କଥା, ବେଦନା ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି କଲେ ଯଦି ତମେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ବଢେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଧାନକୁ ନବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ଟନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ଧାନ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 1500 ରୁ 1700 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଓଡିଶା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ଅପାରଗ ଶାସନ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଏବଂ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଏ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ କଥା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ରବି ଫସଲ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବି କିଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ କୋଉ ମଣ୍ଡିରେ କିଏ ମିଲର ଧାନ ନବ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଗାଡିରେ କେମିତି ତାକୁ ନେବେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକି ଯାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସରକାର ଆଜି ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣେଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।